गोविंदाय नमो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ आओ मिलके बोले रे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। और बाकी चालीस कल्याणकारी मेरी देवियों, बढ़ावी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, जो प्रभु इच्छा, आज का विषय तो अनेकों द्वारा सुना जाना चाहिए था, पर मेरे मालिक की जैसी मर्जी। अब आप ही लाभ उठाइए, एकाग्रता से अब मेरे साथ शामिल हो जाओ। सज्जनों, मेरे कल्याणकारी देवियों, हम अपने कल्याण के लिए भगवान की विशेष प्रेरणा का लाभ उठाते हुए इन दिनों श्रवण कर रहे गए गीता का भक्ति योग। भक्ति योग के माध्यम से ही आप परमार्थ की मंजिलों को तय कर रहे गए। परमार्थ की मंजिलें आप कहेंगे कैसे तय होती हैं? संसार से मन ऊब जाए, संसार का कोई प्राणी पदार्थ हमारे लिए आकर्षण का विषय न रहे, सब प्राणी पदार्थ फीके पड़ जाए, संसार के संकल्प विकल्प दिन में कम हो जाए या ना आए, समझिए हम परमार्थ की मंजिलें तय करते जा रहे हैं। समझिए कि ये महापुरुषों का फरमान हमारे पे लागू हो रहा है। आज यहाँ कल वहाँ, ये जिंदगी का आगे आगे निकलते जा रहा है। परमात्मा करे ये हम सब पे लागू हो जाए। ये होती है परमार्थ की मंजिलों को तय कर जाना, आगे निकल जाना। थोड़े शब्दों में, संसार आपके लिए फीका पड़ जाए, कोई प्राणी कोई पदार्थ आपको खींचे नहीं, उसकी याद ना आए, तो समझिए प्रभु जी की आप पर विशेष कृपा। आगे बढ़े। कल हमने जाना कि टिके हुए मन से ही भक्ति होती है, भटके हुए मन से कभी भी नहीं। भटका हुआ मन संसार की जिम्मेवारियों को भी पूरा नहीं कर सकता, निभा नहीं सकता, इंसाफ नहीं कर सकता। टिके हुआ मन बहुत कुछ कर देता है, दूसरों के मुंह में उंगली डलवा देता है, अर्थात बड़े आश्चर्य में डाल देता है। जी अब जरा सुनो ना, एकाग्रता से काम लीजिए। भक्ति करने वाला, हमारे प्रभु कहती है, कहां तक निकल जाता है। मैं फिर दूसरी बार कह रहा हूं, एकाग्रता से काम लेना। आपने से एकांत में बैठ के कभी नहीं विचार किया। भगवान जी तो हमारे परम हितैषी हैं, जिसमें हमारा लोक परलोक बन जाए उसको बोलते हैं परम हितैषी। भगवान से बढ़कर हमारा परम हितैषी कौन होगा? भगवान अपने अद्वितीय एवं अनुपम उपदेश द्वारा हमारा लोक परलोक बनाना चाहती है। न भूलना मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकारी देवियों, बिल्कुल। तो भगवान का एक एक फरमान एकांत में बैठकर विचार करे, मनन करे, हाय देरी न करे उसे अपना बनाने कि बस अब ये मेरा बन गया। तो भक्ति योग के अंदर आज जो मैं उस बन रही कड़ी लड़ी के अंदर एक कड़ी जोड़ रहा हूं। भक्ति योग की बहुत अच्छी लड़ी बनती जा रही है। आज की कड़ी भी आपके बड़े काम आने वाली है। आपने गंभीरतापूर्वक चिंता नहीं की, या पढ़ा जरूर है, सुना भी जरूर है, लेकिन इसका लाभ नहीं उठाया। आज प्रभु हमें जरा मौका दे, बादलों को थाम ले और हम जरा विचार करें। सुनना मेरी सरकार,
वाह, 3 गुण। अपने चारों वेदों में 3 गुणों का बड़ा विस्तार है। चूंकि 3 गुणों के आधार पर इस सृष्टि अपना काम कर रही है। सत्वगुण, रजोगुण, तम। जब भी बोलना हो तो पहले सत्वगुण, फिर रजोगुण और फिर बोलना चाहिए तमोगुण। इन्हीं तीनों के आधार पर ये सारी सृष्टि अपना काम कर रही है। कोई शक नहीं हमारी आंखों के सामने। और तीनों ये गुण 84 लाख योनियों के जड़ चेतन में है। क्या वो जा रहे हैं ये चेतन हर एक में है। अच्छा, पर फर्क कितना है? किसी में कोई गुण ज्यादा तो किसी में कोई गुण ज्यादा। गुण तो तीनों होंगे, लेकिन अधिकता किसी किसी गुण की होगी। हम अपने मानव जाति को ले ले, अपने परिवार में ले ले, किसी में सत्वगुण की अधिकता है तो जिसमें सत्वगुण की अधिकता स्वभाव वैसा बन जाता। गुण ही जीव के स्वभाव को बनाता है। याद रखना, हमारी नेचर, हमारा स्वभाव, हमारी आदत किसके अनुसार होती है? गुण के अनुसार। किस गुण की प्रधानता है उसी के अनुसार आपके विचार बन जाएंगे, कर्म बन जाएंगी, आदत बन जाएगा, कैरेक्टर बन जाएगा। वही बाबा फिर बोल। जिस गुण की आप में मुख्यता है, प्रधानता है, प्रचुरता है, प्रबलता है, जी, उसी के अनुसार विचार बन जाएंगे। फिर विचारों से कर्म होंगे, कर्मों से आदत बन जाएंगी, आदत से चरित्र या कैरेक्टर बन जाएगा। और उसी के अनुसार आपको सुख या दुख मिलना है। ओए वाह, ओए वाह। तो एक गुण जरूर प्रधान होगा। अब वो उस गुण की प्रधानता कब तक रहेगी कुछ नहीं कहा जा सकता। निश्चित रूप से कोई नहीं आज तक कह सका कि किसी में रजोगुण ना, रजोगुण कब तक रहेगा ये नहीं कुछ कह सकते। इसलिए भगवान कहती हैं ये राज उससे मत कह। भगवान का उद्देश्य उनको नहीं कहना चाहिए, चाहे हमारा कितना खूनी रिश्ता हो। जिनमें रजोगुण की प्रधानता है, जिनमें रजोगुण की प्रधानता होगी ना, खामखा वो भागेंगे कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, खामखा। और जिनमें तमोगुण की प्रधानता है, क्या सबसे निकृष्ट कर्मों में वो जाएंगे। जुआरी वो होंगे, शराबी वो होंगे, लोभी वो होंगे, लड़कियों के पीछे कुत्ते की तरह धक्के खाने वाले वो होंगे, मांस, अंडे, गंदमंद खाने वाले, इनको बोलते तमोगुणी। सोने में नंबर 1 और कुकर्म करने में भी नंबर 1। मुबारक, मेरे भगवान जी ने आप में सत्वगुण की अधिकता कर दी। सत्वगुणी, जिनमें सत्वगुण की अधिकता खामखा भगवान की ओर जाएंगे, रजोगुण की अधिकता खामखा जहान की ओर जाएंगे, तमोगुण की अधिकता खामखा हराम की ओर जाएंगे। हराम, अपवित्र कर्मों की ओर, अश्लील कर्मों की ओर, अभद्र कर्मों की ओर। अच्छा, ऐसों को ही बहुत दुख मिलते हैं, नाना प्रकार के दुख ऐसों के मुकद्दर में लिखे जाते हैं। ये मैं सिर्फ रूपरेखा ड्रॉ कर रहा हूं। है वेदों में लिखे हुए 3 गुण, और वो कहां गए? संसार में फैल गए। और संसार में फैल के कहां गए? 84 लाख योनियों में चले गए। तो वेदों में इसका बड़ा विस्तार है। देखिए भक्ति योग कहां गया? गीता का भक्ति योग जरा देखो कहां निकलता जा रहा है। अच्छा मान गए, हमें नजर आया, अपने घर में देख लो, किसी में सत्वगुण की अधिकता है, हैदराबाद सारे घर के सत्वगुणी नहीं है। तो दूर करो, दूर रहने दो, नजदीक ले लो। पिताजी माता जी दोनों एक जैसे नहीं है। मैं बता सकता हूं, पिताजी में रजोगुण है, मां में सत्वगुण की अधिकता। अब आगे जो बच्चे होंगे इसी तरह होंगे, इन्हीं के खून से पैदा हुए, किसी में रजोगुण और किसी में सत्वगुण की अधिकता। बिल्कुल ठीक है। अपने घर में नहीं गुण मिलते। हाय वो घर बहुत भाग्यशाली है जहां माँ बाप दोनों ही सत्वगुणी है, दोनों ही बढ़ चढ़ के भगवान की भक्ति करते हैं, दोनों ही अपना कल्याण चाहते हैं, दोनों ही अंतःकरण को निर्मल करने के लिए लगे हुए हैं।
ایسے کے لیے پادشاہ کہتی ہے دھول تینا دیجیے ملے نانک دی ارداس داتا میرے تیرے چرنوں میں بینتی ہے ایسے جو دن رات تیرے بھجن میں لگے ہوئے ہیں ان کی چرن دھولی ملے میں چندن کی طرح اپنے مستک پہ لگا دوں. واہ واہ. اور یا دیویاں جو سویرے گیت گاتی ہیں گایا کرتی ہیں تیرے بھکتوں کی بھکتی کروں میں سدا تیرے چاہنے والوں کو چاہ کر. داتا جو تیری دلوں جان سے بھکتی کرتے ہیں پہلے میں ان کی تو بھکتی کر لوں. تو نظر نہیں آتا وہ تو نظر آتے ہیں جو دن رات تیری بھکتی کرتے رہتی. آئے ہائے تیرے بھکتوں کی بھکتی کروں میں تیرے چاہنے والوں کو چاہ کر. ایک بات بتاؤں یدی آپ کسی کو نہ بتائیں دھیرے دھیرے بولتا ہوں لاؤڈ اسپیکر تو بڑی اونچی آواز نکالتا ہے. جب آپ نا ہاں اپنے اس بڑے دروازے سے گزرا کرے نا ہاں ہاتھوں سے تھوڑی سی چرن دھولی لے لی اور یا لگا لیا کر. بھگوان کی قسم اس سے بڑا لابھ ہے. کئی باتوں میں اپنے میں چھپائے پھرتا ہوں کہ اب انہی میں نہ رہ جاؤ چونکہ میں تو گیتا کی وانی کے لیے آیا ہوں نہ کہ چرن دھولی اٹھانے آیا ہوں. لیکن اس کا لابھ بڑا دیکھا میں نے. نہ کسی کو بتانا آپ کو اپنی قسم لابھ بڑا سبھا بنا جب آئے نیچے کیا یوں ہاتھ یہ چندر کی طرح یوں لگا تیرے بھکتوں کی بھکتی کروں میں سدا تیرے چاہنے والوں کو چاہ. یہی ہمارے جب گھر بار چھوڑ کے جانے لگے فرید سائیں جی تھے تو مسلمان پر ان کی وانی بھی دوہے ایک آدھ پہ بیٹھ کر کبھی پڑھ لیا کریں. فرید سائیں جی کے دوہے بازار سے لے کر تو ایک دو یا روز پڑھ کے وچار کریں. ان میں سے یہ دعا اٹھ فریدا ستیا گھر چھوڑنے سے پہلے گھر ماں باپ کو چھوڑے جا رہا وہ فرید اٹھ آدھی رات کو ٹائم کا اٹھ فریدا ستیا دنیا ویکھن جا وہ جا دنیا میں چکر کاٹ دنیا میں گم کیوں متا کوئی ملی بخشیا متا کوئی رب تک پہنچا ہوا جس کو رب نے بخش دیا مل جائی متا کوئی ملی بخشیا تو تو بھی بخشیا جا اٹھ فریدا ستیا تو دنیا میں شاید کوئی رب کا پیارا جس کو بھگوان نے بخش دیا ہو تجھے مل جائے اور تیرا بیڑا بھی پرلے پار ہو جائے. کہاوت ہے نا اپنے دیش میں کیا لکڑی کے سنگ کیا بولوں آگے لوہا بھی تر جاتا. واہ کسی پنیہ آتما کے سنگ پاپ آتما بھی تر جاتا. چونکہ اس سے طریقے مل جاتے ہیں سادھن مل جاتی ہیں نہیں چماچم یکتیاں مل جاتی ہیں. ان یکتیوں کو اپنی شردھا کے پرتاپ سے وہ اپنائے بنا رہتے ہی. تو دیکھو نا ہمارے سرتاج ہماری من کے راجا بھگوان جی کیا کہہ رہی ہیں ویدوں میں لکھے ہوئے 3 گن بہت وستار ہے ویدوں کے اندر 3 گنوں کا اور ان سارے جیووں میں 3 گن آ چکے اور 1 گن کی پردھانتا ہمارے میں ستو گن کی پردھانتا 3 گن ہے ستو گن کی پردھانتا ہے اس لیے اب بھگوان کی اور جھکے ہوئے ہیں پنوں کی اور جھکے ہوئے ہیں شبھ کرموں کی اور جھکے ہوئے ہیں. جب ستو گن بڑھتا ہے تو یہ خواہ جیسے ڈھلوان میں پانی اپنے آپ جائے گا ستو گن کی بڑھوتی والا اپنے آپ ہی بھگوان کی اور جائے گا. اسے کہنا نہیں پڑتا اس کا من سنسار سے اونچ چکا نہیں دل کرنے سے آپ سب کا ہے ویدوں میں لکھے ہوئے وہ چلو نا میرے ساتھ گیتا میں بھکتی یوگ اور مہاراج یکتی بتا رہی ہے کہ تم اپنی بھکتی کیسی بڑھاؤ تم کیسی اپنے بھگوان کی جو انتریامی نزدیک پہنچ جاؤ تم کیسی بھکتی میں دవ్య رس لے کر وہ دవ్య پریم لے کر مست المست بن جاؤ. کیسے ہے ویدوں میں لکھی ہوئی تمہارا ہو ان سے نہ رکھ ان کی دھن وہی واہ تم انہیں تک نہ رہ جاؤ ان سے اوپر اٹھ جاؤ. وہ سنو میری بھولی بھالی یہ ڈبل روٹی
वो सुनो मेरे बच्चों, भगवान क्या कह गए? ये आ गए ना, सतोगुण से लाभ उठा रहे हो ना, अब इनसे ऊपर उठ जाओ। सतोगुण सीढ़ी की तरह गए, जिस पर एक एक पग रख के हम दूसरी मंजिल पहुंच जाते हैं। तो फिर सीढ़ी का क्या काम? सीढ़ी का तब तक काम है जब तक हम दूसरी मंजिल तक पहुंच नहीं जाते। कोई बड़ी गजब की बात है, कौन बताएगा? हो चाची हो, बेबे हो, मामी हो, नानी हो, मर जाने वाली हो, कलकानी हो, ओए रब्बा मेरे ओए, कौन बताएगा भगवान के सिवा? कितनी दूर की बात। ओ नन्ही मुनियो, ओ मेरे बुजुर्गो, ओ मेरे तर जाने वाले भाइयों, तू बालो इनसे, इन्हीं में न रह जा। इन्हीं में रह जाना, रोज सत्संग में आना, कोई दान पुण्य करना, कुछ और कर्म करना, इन्हीं में रह जाओगे। इससे ऊपर उठ जाओ। सत्संग जो ठोस लाभ है वो ले लो। जैसे मैं कहूं, है बाजारों में छाबड़ियों के गुण और छाबड़ियों में केले भरे पड़े हैं, केले बड़े चिटीदार केले हैं। हाँ, तू मानो केलों से न रख इनकी धुन। ये नहीं कि बाजार में जाकर केले पूछते रहो, केले देखते रह जाओ और केले ले भी लो और केले के छिलके भी उतार लो। और भगवान कहते बुद्धू, सिर्फ केले न देख, ये देख लिया अच्छी है, सेहत के लिए अच्छी है, ये प्रकृति का हलवा माना जाता है। केला प्रकृति का हलवा, प्रोटेक्शन के लिए ऊपर उन्होंने छिलका लगा रखा है भगवान ने। तो ठीक है ना, अब बाला हो, इनसे आगे इन पूछ लिया, देख लिया, शानदार, चलो एक दो खा भी लिए, हाँ आगे निकल जाओ। भाई तू बहुत अच्छा है, मैं केले घर वास्ते ले जाऊँ, ले जाओ। वो इन्हीं बकवास करते हैं, केले दर्जन ले जाऊँ के 2 दर्जन, महाराज मेरे पास 2.5 दर्जन है, सारे ले जाओ ताकि मैं भी घर जाऊँ। तो इतने सारे केले लगाऊंगा तो मेरे भाव काम नहीं करेगा? भाव क्या काम करे? मैंने आटा दाल निकाला, पर इन्हीं बातों में रह गया और शाम हो गया, वो जिस काम के लिए गए थे वापस घर में आ गए। मैं अगर हम इन्हीं में रह गए, देखो भगवान तू मानो इनसे, अरे भाई 3 गुण तो है, सतोगुण से लाभ उठा रहे हैं, मैं आपके पास आ गया, एकांत आपको मिल गया, आप जाप कर रही है, देखिए देखिए भगवान क्या कह रहे हो, भक्ति द्वारा कल्याण करने वाले हैं। वो प्रभु जी के सिवा कौन बताएगा? अरे कोई नहीं बताएगा। मानो इनसे, न रख उनकी धन, इन्हीं में न रह जा। इनसे सतोगुण से लाभ उठा लिया, रजोगुण से हम चुस्त हो गए, तमोगुण को अंदर से निकाल दिया, दैट्स ऑल। मैं इन्हीं में रह जाए, अरे गुरु की चर्चा करते रह जाएंगे। तू तो बहुत अच्छी है, तू बड़ा भजन कमाती है, मेरे से तो भजन होता ही नहीं। भगवान की कृपा है, हाँ तू तो कर जाएगी जरूर, इसमें भी कोई शक है। और मैं तो बार बार जन्म मरण चक्कर में आएंगे, इसमें भी कोई शक है। उधर बेटे मैं इन्हीं में रह जाओ, बस इन्हीं बातों में रह जाओ। आम में ये त्रुटि रह जाती है, क्या तुम तो रोज ही जाती हो? मेरे तुम रोज जाती हो, मैं सिर्फ रविवार को जा सकता हूँ। चलो अपनी अपनी किस्मत, इसमें तेरी किस्मत अच्छी है, इसमें भी कोई शक है। और मेरी किस्मत मारियो में एक दिन जाना, इसमें भी कोई शक है। वहां जाता है तो पेशाब लग जाता है, फिर बाहर जाता पेशाब करने, अंदर जाने दिल नहीं करता। देर बेटे वो देखिए इन्हीं बातों में रह जाएंगे। ये सालों को इनसे न रख, इनकी चर्चा में लग जाएगी, इन बातों में रह जाओगे। ये गीता को श्लोक पर इतना ही उठा रहे, बड़ी आपत्तियां उठाओगे यार। एक जगह तो भगवान कहते हैं मैं अवतार लेके आना, और एक जगह कहती हैं मैं जब पहन के आता हूँ इंसान का पहने लिबास, परवाह नहीं करते मेरी नाचनाश। उधर तो ये कहते, इधर ये कहती है घर की बनी हो रामू है रामू। फिर वहां जाकर के ना जो वो बोलते हैं ना टोपे वाले, उनसे पूछेंगे। हाँ तो यार टाइम तो मिलता कर लो, आधा घंटा इसी बकवास में लगा दिया। आम और समाज में आप इनमें ना रहना है, बोलियो आप ना रहना। मैं तेरे घर में शाम परसों भी आई, कल भी आई, तो तू शाम को कहा नहीं है भाई, इस तरह चली जानी है। कहा चली जाए? तू शरीफ लड़की है, तू अच्छी है, तू जाती कहाँ है? बोलियो तुझे क्या बताऊं कहाँ जाती है? मैं सत्संग में जाती हूँ। सत्संग कैसे होता है? वो है कि लो अभी पौना घंटा इसी बर्बाद, हाय हाय इसी में ही हो दीपक जी। इन्हीं बातों में रह जाएंगे। मामूली वजह 2 मिनट में खत्म करनी चाहिए, वो पौना घंटा हो। बाला हो इनसे न रख, इनकी भक्ति द्वारा बढ़ने वालों, आपका टाइम कहीं इन्हीं बातों में तो नहीं लग रहा। बात का बतंगड़ तो नहीं बन रहा, चिड़ी का पोगो तो नहीं बनाते,
अरे राई का पहाड़ तो नहीं बनाती मोटो, राई का पहाड़ आम इन्हीं बातों में रह जाते हैं। क्योंकि जहान में क्या होता है, गुण गाएंगे तो पुल बांध देंगे और अवगुण देखेंगे तो पताल में धसा देंगे और वक्त हमारा ज़ाया हो गया। वो देखो एक एक अपने आप को टटोलो को मैं इन्हीं बातों में तो नहीं रह जाएगी, वो मैं तो आगे निकल जाना है। जैसे वो केले वाले के पास माँ का कमला पुत्र खड़ा हो गया, उसे बाजार जाके सब्जी लेनी है, नींबू लेनी है और भी कोई काम करने है, आगे निकलना है। वो सूर्य देवता अस्त्र हो कमले पत्थर, ओ मेरी कमली धी, आयु खत्म होने वाली, आयु की कदर करो। जैसे सूर्य अस्त होने वाला है तो वो केले वाले के पास खड़ा है और नहीं भाव घटाने में जाना, अच्छा मैं जा रहा, वो जा रहे कुछ देरी दे, वो घटा भी दे यार, दो आने मौजी दो आने घटाने से आपको क्या मिलेगा? मेरे तो परिवार दो आने के कोई धनिया आ जाएंगे, मैं गरीब आदमी क्यों घटवाते हो? तो नहीं घटाना ना सही, चौथे अनुबाग बतेरे, फिर चौथे अनुबाग बतेरे चेताना मार के आप चल, मिला क्या आपको? उसका मन दुखा के आप चले गए। इन बातों में नहीं रहना, तू ही तू मेरे मालिक, तू ही तू। हम अपने में रहे, उन वेदों में लिखे हुए 3 गुणों सुनो मेरे नेक जीवो, गीता का भक्ति योग, तो बाला और इनसे न रख इनकी धुन, इसी में रह जा। आहा, बतेरों में कमी मैं देख रहा हूं, मेरे बच्चों बतेरों में यह कमी है, खास करके मेरी ये माताओं में, ये मेरी बेटियों में। इसी चर्चा में चला, ठीक है गए मैं जाती सत्संग में, कैसा है क्या मैं नहीं बता सकती, मेरे और भी काम है, अभी तेरा दिल करता था तू चली जा। ओ उठे कौन जाए, इतना दूर सलाह तू है जो जाते होंगे, तलुए तो तेरे रोज फटते होंगे तलुए, अगर वी शेप की चप्पल जाननी पहननी तो उसकी तनिया ही निकल जाती होंगी, इनसे क्या मिलेगा क्या? तो मानो इनसे, हमारे सरताज कह रहे न रख इनकी धुन, इन्हीं 3 गुणों की बातों में न रह जा, इनसे ऊपर उठ जा। फिर ऊपर कैसे उठूं? हाय, भगवान प्रसन्न करने का आपको मौका कहां देते? ये तो सर्व ज्ञाता है ना, उनको पता है। संत महात्मा चुके एक सीमा तक होती है, वो तो प्रसूत्र का मौका देंगे, और भगवान तो सर्व ज्ञाता है। दिए ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, वो तो त्रिकालदर्शी है, उन्हीं के प्रताप से ऋषि त्रिकालदर्शी होती है। जो पहुंच जाते हैं रब तक पूरी तरह, वो भी त्रिकालदर्शी हो, जो रब तक कह नहीं क्या तो क्या 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 इनसे करेंगे ऐसी 3, तो हमारे में धसे पड़े हैं 3 गुण, एक की तो अधिकता है पर धसे तो पड़े अंदर तो है। बट हाउ इज इट पॉसिबल दैट वी मे सी आवरसेल्व्स entirely above all these qualities? Is it possible? Entirely possible. But how? लो भगवान जवाब, वाह मेरे प्रभु वाह, है वेदों में लिखे हुए 3 गुण, तो अब आज्ञा क्या हुई? ठीक, बालो इनसे रख इनकी धुन, ये कैसे करूं? सुनो 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 मेरी बेटी, कान लगा के सुनो, मेरे 2 कान ले लो। इन 3 गुणों से ऊपर उठने का तरीका, और जल्दी जल्दी हमारी मंजिलें तय हो जाए, अपने भगवान की जात में सब आ जाए, ऐसा न हो कि मौत आके हमें जीवात्मा को ले जाए और हमारा अरमान लेके मर जाए। नहीं नहीं, कोई ठोस रूप में करके जाएंगे, हम सब ठोस रूप में करके। ये सत्संग बड़ा निराला, ये बहुत आला, ये मेरे प्रभु का है, ये मेरे मालिक का है, ये उनके श्रीमुख से निकले हुए आला उपदेश का, उनके अवतार का साकार रूप है, भगवान के अवतार का साकार रूप। बड़ा लाभ होता है हमारे जैसे को। अब कैसे उठेंगे? सुनिए, तुम आलो इनसे जी, न रख इनकी धुन, इसी में न रह जा, रख इस दाद का और न हासिल का। आगे युक्ति, जिस संसार में मैं और आप सवेरे और शाम तक रहते हैं, सूर्य उदय से अस्त तक हम कार्य करते हैं, कुछ घर के काम है, कुछ निजी काम है, कुछ सामाजिक काम है, कुछ अपनी बेटी और पुत्र के काम है, कुछ और जो पत्र आ जाते हैं, कुछ उनके धंधे करने होते हैं, सामाजिक कार्य। हाँ, तो इनके अंदर क्या होता है? तो भगवान कहते हैं इनसे उठने से पहले जिस संसार में तूने जिंदगी काटती है, कमले ओ जल्दी, ओ कमली, ओ जल्दी मक्के की छल्ली,
हाँ बाबा क्या? भगवान कहते पहले इसको समझ, संसार क्या? वाह, वो जिसके साथ शादी करनी है पर उसको समझो ना। आप बाहर अट्टे बना बैठे, उसकी माँ है कर, माँ ने अम्मी के उसका भाई इंग्लैंड गया हुआ है, उसका बाप बड़ा भारी सुपरिटेंडेंट है, कोई इससे क्या लेना? जिसके साथ जिंदगी काटनी है उसके बारे में तो जान कि वो मंगलवार का पैदा हुआ है या बुध या उसका शनिवार का पैदा हुआ है, उसकी एक टांग ठीक है कि नहीं, ये सारा कुछ तो ठीक है दीजिए, पर एक गल है मुझे उसके बारे में पता है। आपको पता है? हाँ, वो क्या है? वो छिकलांग है, 6 उंगलियां है, पैर दी ते हाथ दी। वो फिर की होंगे है? वो तो फिर जब शादी करेंगी ना फिर पता लगेगा, वो मेरे पता लगेगा जेरे मैंने तुझे उसके साथ वाह पड़ेगा। 6 उंगलियां, हाँ। तो खैर, तो अब भगवान क्या कहने जा रहे? संसार क्या है? रख, द्वंद्वों का नाम संसार है। संसार के सही रूप में परिभाषा पहले दी क्या? ये द्वंद्वात्मिक है, द्वंद्वात्मक। द्वंद भगवान ने जब सृष्टि बनाई है, एक नहीं बनाया, 2 बनाए, नर नहीं बनाया, नारी जोड़ा, दिन नहीं बनाया, रात जोड़ा, उन्होंने मान नहीं बनाया, अपमान भी बनाया, जोड़ा। अरे सेहत नहीं बनाई सुनीति की बच्ची, तो क्या बनाया? मान के साथ अपमान भी बनाया, सेहत के साथ बीमारी भी बनाई, बुढ़ापा। यानी भगवान कह रही है मैंने एक नहीं बनाया, 2 बनाए हैं, संयोग नहीं बनाया, वियोग भी बनाया। अब हमारा संयोग हुआ है, भगवान जी की वाणी सुनने के बाद वियोग हो जाएगा। वो जीवन नहीं बनाया, दिए साथ मौत भी बनाई, जीवन और मौत जोड़ा। सर्दी नहीं बनाई, साथ गर्मी भी बनाई, इत्यादि। तो भगवान ने द्वंद बनाए, द्वंद्वात्मिक लोक है ये। भगवान कहते ये पहले भली प्रकार जान ले कि इसमें द्वंद ही द्वंद है। आमतौर पर क्या होता है, जीव को एक भाता है, दूसरा नहीं भाता। हमें सेहत भाती है, बीमारी नहीं भाती, हमें दिन भाता है, रात नहीं भाता, चोर चक्कर रात को रात भाती है, हमें संयोग भाता है वियोग नहीं भाता आमतौर पर। लेकिन जो भगवान के प्यारे आपकी तरह बन जाती हैं, जिनमें सुचगुण होता है और भगवान को दृष्टि के साथ भक्ति करती है, वो क्या कहती है? जो मिल जाए लेकर वैश्य, दिन अपनी जगह, रात अपनी जगह, मान अपनी जगह, अपमान अपनी जगह, सेहत अपनी, हम अपने तवाज़ुन को खोएंगे नहीं। पत्ते की बात न गवाओ, गीता में न रहने दो, बल्कि अपनी बना लो। वो गीता में न रहने दे बेटी, गीता में हमारे लिए है। गीता से श्रद्धा के अंदर ले लो, ये हमारे लिए बनी पड़ी है। रख इस दाद का, ये जो इस दाद है ना, इधर ना मर, जो आया ठीक है। सर्दी आई, गर्मी आई, बादल आ गए, वरना मार्च के महीना और बादल, पर जो तेरी मर्जी दातिया, कौन आखे रब नू इंज नहीं ता इंज कर, तो ठीक है, और ठीक है। अभी परसों सूर्य देवता जी चमक दमक रहे थे, धूप में बैठा नहीं जा रहा था, और वाह दातिया वाह, और आप देख लो बादल कैसे, बरसात और कैसे जो है आपके बूंदाबांदी। अच्छा दाता ठीक है, तेरी मर्जी, जो मर्जी कर देना। ये कहते रख इस दाद का, ये आए परवाह न करो, अगर भक्ति को मानिए। और अगर रब की कर बैठना होना जी जितना ही कपड़े भी कोई सुखने पे, तवाली मेरे गिल्ले तो दुकान थी वैसी, जो है वो भी हो वैसी, मुझे इन्फ्लुएंजा हो वैसी, तो मैं करा तो क्या करा। अगर इस तरह का दिल खो गया, भक्ति कौन करेगा? मन में हलचल मच गई, ये रब क्यों बनाई फिर जाए, कभी कुछ कर दे, कभी कुछ कर दे। ना मेरी बेटी, ना मेरे सज्जनों, जैसा हो गया रख इस दाद का, इसकी परवाह ना कर। ये तो रब ने सृष्टि बनाई ऐसी है, जो बेचारा विकलांग है, नी दिए नी मेरे बुजुर्गों बच्चों, एक विकलांग है, एक टांग टेढ़ी है। यार तेरा नाम की है, मेरा नाम बंधु, तो फिर जानता कि जैसे मेरा नाम वैसे मेरा काम, बौंदा फिरना। क्या तेरी चाल कैसी है? चाल, मैं लंगड़ा, मैं लंगर दीन बजाऊ बीन, रोटियां खांदा 3.5। अच्छा
تو ایک کی تو میری ٹانگ ہی نہیں چل دی. اس سے میرا سوبھاؤ ہی شروع سے ایسا ہے. شروع سے مجھے بخار ہو گیا تھا. تو بخار میں میری ایک ٹانگ ماری تھی. تو میں یوں کر کے چلنا. اب اسی طرح یار تو یوں کر کے چلنا ہے. وہ چھوڑ پہلے اس کو آشیرواد دے, نمسکار کروا کے نکلو. وہ سنسار کملیا تو ہے کیسا, تیری میں دن بھی ہے, رات بھی ہے, مان بھی ہے, اپمان بھی ہے, سہیوگ بھی ہے, ویوگ بھی ہے, جنم بھی ہے, محنت ہے. وہ کہتا میں کیا کروں, رب بنانے والے نے مجھے بنایا ہی ایسا ہے, اس لیے میں جیسا ہوں مجھے ویسا سمجھ. او واہ, سمجھو میرے نیک جی, وہ گیتا کا بھکتی ہو. ربا میرے کسی نے بتایا گلا تو کوئی نہیں بتاؤں گا. اور ہم بھکتی کے دوارا انتی کر جانا چاہتے ہیں. تو بھگوان کہتے ہیں رہنا تو دنیا میں ہے نا, کہیں بھی چلے جاؤ دنیا میں رہو گے نا. ہاں تو وہاں بھی دونت ہوں گے, جیسے یہاں دونت ہے وہاں بھی دونت ہوں گے ضرور. تو بھگوان کی نہیں پرواہ نہ کر. دن آئے ویلکم, اب کے رات آ گئی ویلکم. ایک کو کہہ دیا کرو سواگتم, ایک کو کہہ دیا شبھ آگمن. ہائے ایک کو کہہ دیا سواگتم, ایک کو کہہ دیں گے شبھ آگمن. اور الٹا پلٹا کہو گیا بس توازن گیا. توازن گیا تو بس بھکتی کون کمائے گا. بھکتی من نے کمانا, وہ توازن کوئی پھرتا ہے, بھکتی نہیں ہوگی. بھکتی ہمیشہ ٹکے ہوئے من سے ہوتی ہے. دل کے توازن کا ہے نام یوگ. چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ نے نہیں چکا, آپ نے بھکتی کما کے نکل جاتے. دیکھو گیتا کا بھکتی ہو اور بھگوان کی خبرداری, بھگوان کیسے میں ساودھان سترک سجگ کر رہے ہیں کہ یہ تو یہاں تو دونتا جیسے لنگڑے کی سال کے یا تو لنگڑ ہے تو لنگڑ دین بجا رہے بھی نہیں. یہ تو کیا ہے بابو جی, میں کیا کروں, بیٹی ماں او چاچی میں کروں تو کیا, میں جنم سے اس طرح ہوں. پھر تو آپ اس کا مذاق اڑاؤ, اچھی بات تھوڑی ہے. یہ دنیا تو کیسی ہے, دنیا کہتی میں کیا کروں, رب نے بنایا ہی ایسا, میں کیا کروں. اچھا ہاں تو میرے پاس میں تھوڑی اپنے آپ بنا چکی ہوں. جس طرح رب نے سرشٹی بنائی میں اسی طرح ہوں. میں جس طرح تو مجھے ویسے ہی جان لے. اور واہ واہ رب دی مایا, وہ کہیں دودھ تے کہیں چھایا, کیا کرے رب دی مایا. تو ہم کریں گے تو ایسا, بس اس کی چرچا نہ کرو. من پہ اس کا پربھاؤ نہ پڑنے دو میرے سجنوں, تب کیا ہوگا, من ٹکا رہے گا. ٹکا رہے گا بھگوان یہ کیندری بھوت ہوگا. چونکہ بھکتی کا مطلب ہے بھگوان میں رہنا. سسار کا مطلب ہے کنچن کامنی کیرتی میں دھکے کھانا. تمو گن کا مطلب ہے شراب کے ٹھیکے پر کتے کی طرح چکر کاٹتے رہنا. وہ اپنے اپنے اڈے بنا کے, ہمارا اڈا بھگوان ہے جس نے جہان بنایا اور پال رہا. اسی ہم کیوں بھٹکایا اپنے من کو, جیسا بھی یہ ٹھیک ہے. اوپر من سے ہٹ جاتا یہ تو چلے گا, چکر چل آئے گا, یہ تو ہوگا ہی. میں رو لوں تو بھی اس سے ایسا مانگتا ہے, رو لیں برسات کی ہو رہی ہے, بندی کی ہو رہی ہے, کپڑے نہیں بھی سکتے, سیر نہیں بھی سکتے. آپ برسات نے 3 گھنٹے 4 گھنٹے رہنا, آپ پٹ لیجیے, بال اپنے توڑ لیجیے, منہ سے تھپڑ مار دیجیے, بات تو پھر بھی رہیں گے. تو پھر بھگوان کی نظروں میں پیار کون پائے گا, جو من کو بھٹکائے نہیں, اپنے جاب پہ لگا رہے. بڑی وچتر دنیا جی, اور لوگ بڑے بکواس کرتے ہیں. بننا کچھ نہیں, ہونا وہی ہے جو رب نے کرنا ہے. اگر ہم مارچ مہینہ تے برسات پوری واہ داتیا ایک ہی کر جاتے ہیں, واہ تو کہہ لے توازن خراب, جاپ گیا, بھجن گیا, سمرن گیا, انتر مکتا گئی, گیتا کا پڑھنا بھی گیا, شکوے گلے کرتے ہوئے. ملے گا کیا, کچھ نہیں ملنا, انمول سمے ضائع. اس لیے رب نے کہا رکھ اس داد کا ہوئے نہ حاصل کا غم. اگر کوئی چیز مل گئی آپ کو, ہاں کوئی بات نہیں, کوئی چیز مل گئی, اچھی پتنی مل گئی, اچھے پتی دیو مل گئے, اچھا پتر مل گیا, تو سامدی ہے, پتر دیکھ پورنیہ والا دن پیدا ہوا, کتنا سندر کتنا گورا ہے, تھوڑا چومیا کر, اس کے یہاں سوجن پڑ جائے گی. میں کی کرنا رہ نہیں سکتی, میں تو سامدی ہوں, میرا پتر پورنماشی ہے, تو کوئی بات نہیں, رکھ حاصل. دیکھو رب کیا کہہ رہے, اگر بھکتی کمانی ہے نا, ہائے اگر بھکتی کمانی ہے نا, ہاں جو چیزیں پراپت ہے نا, رب کی سمجھ لو, مان نہ کرو. رکھ اس داد کا اور نہ حاصل کا غم نہ کر, نہ اس کو خوش ہو نہ غم منا. اگر کوئی حاصل ہے آپ کے انکول کوئی نہیں, ہاں شریمتی دی ایک آنکھ ماری گئی, رب کی گھر چڑی, کہانی بنا چڑی,
देखी भी नहीं जाती, एक बाजार बंद हो गया। इससे क्या बनेगा? भक्ति कर कि मेरी औरत एक बाजार बंद हो गया, मैं क्या करूँ? और वन वे ट्रैफिक हो गया, वन वे ट्रैफिक। कोई बहुत उनमें तरह से क्या करा, क्या हो गया? अगर तो भक्ति कमानी है, हाँ कोई बात नहीं, अपने अपने कर्म है। हम सब ने, तू भी न रोई कर नहीं पा रहे हो, अपने अपने कर्म हम सब ने भुगता के जाने हैं। हाँ कितने अच्छे हो आप। मेरे मन डूबा पड़ा था, बार बार मैं शीशी से जाके ना ते अपनी आंख देखनी है, तो आंख ने बिल्कुल ही बंद हुई पई है। मेरे कितने ऐसी बात नहीं, भगवान का भजन करे। जब मैं तेरा पति हूँ, हाँ मैंने बुरा बनाना था, मैं बुरा बनाने कोई नहीं, मेरे पति के इतने साल ठीक रही, सब दिन होत नहीं एक समान। तो क्या कल मेरा क्या पता है, कल मेरी एक टांग खराब हो जाता, मैं हो जाऊंगा लंगर दीन, तो तू मुझे बुरा कहेगी? मैं कमा मैं आए मेरा मन सड़ जाऊंगा, मैं अपनी पति ने बुरा कमी तो मेरा न मन सड़ जाए, मैं अपनी पति ने बुरा कमा शब्द। तो जो चीजें हासिल है ना, उसकी सुख मनाओ ना दुख मनाओ, सुख सब दिन होत ना। पर वाह मेरे प्रभु वाह, अब इस प्रभु ने मैं गीताधारी आका के मुरली मनोहर आका और ऐसी चोटी के जगत गुरु को, और मैं क्या गोपाला का हुआ, मेरे को नहीं किया जाता गोपाला, नहीं मुझे मुरली मनोहर कहा जाता, नहीं मुझे गोपियों का कहन कहा जाता। ऐसे चोटी के प्रभु को जगत गुरु मेरी रोम रोम पुकारेगा। वंदे कृष्णम। जगत गुरु का फरमान देख लो, जब ग्वाले थे हेठ थे, जब गोपियों का अंतर थे, जब अपनी यशोदा माँ का क्या लल्ला था, वो आप देखो जिसकी हमें जरूरत है, वक्त का तकाजा है, भगवान को जगत गुरु के रूप में देखें, और जगत गुरु के रूप में जो देंगे उधर देखो हम भक्ति द्वारा तब जाना। हमने ऐसे करना तो फिर लौट के आपके गर्भों में नहीं गिरना, और ना आपने गर्भ में गिरना है। तो कब होगा? भगवान कहते जो मैं तरीका बता रहा हूं, इस तरीके से भक्ति कर जाओ। वाह वाह वाह, शुक्र मेरे दाता तेरी बड़ी कृपा। घोर कलयुग के अंदर आप गृहस्थी हैं, जिम्मेवारियों में है, लेन देन में है, पर भगवान कितना चोटी को उपदेश दे रहे आपको। खेरा किस दाल के इन दोनों का नहीं परवाह करनी, आने दो सभी का भी सुख तो कहानी लाभ आने दे। लेट देम कम एंड लेट देम गो, लेट देम कम एंड लेट देम गो, आने दो इनको। आगे हम कहेंगे शुभ आगमन, इनका आना जो है बहुत अच्छा, चले गए वेल गो, वेलकम और वेल गो। इनका आना सिर मत्थे, इनका जाना बड़ी खुशी है। डोला तोड़ के कटोरा दूध पीता मेरी भाभियां ने तो मेरी बरजाइयां ने। शुक्र है ये ननद जान छुट्टी पर है, शाबाश। तो ठीक है, आ गए तो ठीक, चले गए, चल। आने की खुशी नहीं, जाने का ये वो अवस्था है मेरे बुजुर्गों भाइयों। अगर भक्ति कमानी है तो कितनी कमी है आपके अंदर। अपने अनुकूल कोई चीज आ गई तो कोई अपने अनुकूल आ गई और कोई प्रतिकूल आ गई तो यूं बैठ गया बेड़िया मोड़ के मना, यूं बैठ जाती है जैसे कि हारा हुआ जुआरिया बैठ जाता है। फिर आई बेटी अभी भी नहीं हुए ननद सिर सड़ी लू और फिर आ गई, फिर भाई की जेब लुटेगी, फिर कोई ना कोई मारेगी, जैसे इसने प्योर या टकसाल लगी पई। हर ननद आई तो क्या अनुकूल नहीं ना, लुटेरी है ना, और अब तो फिर भक्ति को नहीं होगी। भक्ति कौन कर जाएंगे? आने की खुशी नहीं, जिनके मन में ये बात बैठती है आने की खुशी नहीं, जाने का गम नहीं। अगर आने की खुशी मनाएंगे बड़ी चीज, उसके जाने के बाद पिटेंगे, ये क्यों चले गए। और जिसके आने के दुख मनाएंगे, हाथ अंतकरण खराब हो जाएगा, रब नहीं जप सकेंगे, दोनों हाथों में मारे गए। अगर आने की खुशी हो गई तो तवाज़ुन गया, और किसी के आने का गम हो गया तो तवाज़ुन गया। और जो भगवान कह रहा है भक्ति कौन कमाएगा? दिल के तवाज़ुन का है नाम। तो गीता का भक्ति योग तो निहारिए, और गीता की भक्ति योग की झांकी तो ले ले। और चले दुनिया बड़ी बड़ी झांकियां ली हैं, बड़ी बड़ी झांकियां,
ذرا اپنے بھگوان کی بھکتی योग کی گیتا کے دوارا جھانکیاں لے لو. چونکہ ہم گیتا کے بھکتی دوارا مر جانا چاہتے ہیں, منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہیں. تو کتنی اچھی یکتی بتائی. اس دنیا میں دوند ہے. اچھا کبھی کوئی آ گیا, کبھی کوئی آنے دے گاڑی کی طرح. گاڑی آ گئی آگمن, گاڑی آ گئی آگمن, تھوڑی دیر بعد گمن, ارائیول, ڈپارچر. دنیا میں ہر چیز کے میری بیٹی ارائیول بھی ہے اور آگمن بھی ہے اور گمن بھی ہے. اس لیے ہمارے جیسے جنہوں نے کلیان کر جانا ہے اور من دوارا بھکتی کروا لینی ہے, پھر میں وہی ہوں, آنے کی خوشی نہیں, جانے کا غم نہیں. پکا کر لو. میں تو آپ کو بھگوان کی چھوٹی کی وانی سمجھانے نہیں, آپ کے انتر کرنے بٹھانے آیا. میرے میں واقعی میں بڑا انتر رہے گا. وہ سنا کے چلے جاتی ہیں, میں نے آپ کے بٹھا کے جانا ہے. سنا کے تو راہ پر بٹھا کے جانا ہے. ہائے میں نے بٹھا کے جانا ہے. جیسے وہ دیور گیا تھا, ہاں تو لڑکے بیٹھی ہوئی تھی, تو اس نے کہا بھابھی ہاں میں تم جانا نہیں, 4 دن ہو گئے نہیں پرائے گھر بیٹھا. میں پرائے گھر بیٹھا, میں نک ڈوب کے بیٹھا, میں مانتا ہوں, لیکن میں نے تجھے لے کے جانا. تو مجھے لے نہیں رہے ہیں تو میرا نہیں دل کرتا. پھر بھابھی میں ایک بات بتا دوں, ہاں پھر میرا بھائی دوسری شادی کر رہا ہے. کہا ہے تیرے بھائی نے؟ ہاں کٹی اکیلے میرے سے زندگی کٹتی, سارا دن اکیلا, تو ساری رات کون دکھ پائے تو کون سکھ میرے سے پائے. میرے کو کوئی اور ویکتی ہوتے دل کے بڑے دلیر جو اکیلی زندگی کاٹ لیتی ہیں. تو وہ فیصلہ کرے کہ اخیر بار اگر نہ مننے تو سنا کے آئی. میرا جو بھائی ہے نا وہ دوسری شادی کر رہی ہے, کوئی دے دے گا. 3 تیار ہو گئے, ایک گلی میں ہے, ایک لدھیانہ میں ہے, ہاں ایک ڈائی پائپ کے بچے. 3 تیار ہو گیا. اب ہم نے چننا ہے. سچ کیا کہنا؟ بالکل سچ کہہ رہا ہوں. اچھا نہ میری دوسری شادی کرے, چل میں تیرے نال چل گیا. یہ میرا وہی کام ہے, آپ کے اندر بٹھانے آیا ہوں. نہیں بٹھاتی ہو تو پھر چلو جنا مرن کے چکر میں چلو, چلو پھر گرب میں گرو ہے, چلو نانا پرکار کے دکھ پاؤ, ہر گل ہے تو پھر ہمارے منوں میں بٹھا دی. اگر اتنے دکھ پڑ جیسے دیور کے ساتھ چل پڑی, اسی طرح میں بھی چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ چل پڑو. پگ رکھو جیسے میں پگ رکھی جا رہا ہوں, آپ شانہ بشانہ پگ رکھو. کدھر بھگوان کی مہاراج جی کیا کہہ رہی ہے, رکھ اس داد کا اور نہ حاصل کا غم. ایسی چیز میرے انکول کوئی نہ کہے. اگر کوئی انکول بتا رہی ہے, آنے کی خوشی نہیں, جانے کا غم. میں کچھ نقطہ بتا گیا, من کو شرط رکھے تو آپ درستی میں ہے نا. سکھی رہو آباد رہو, نہ بسرو نہ یاد رہو. سکھی رہو آباد رہو. دیکھو ذرا کیسے طریقے سے اپنے من کو بچا گیا. سکھی رہو آباد رہو, نہ بسرو نہ یاد, نہ بسرو تو نہ یاد رہو. وہ میرے دوست کیسی طریقے سے, ہاں بھی رام توڑ بات بند کر, ہاں سچا تو بھی نہیں, جھوٹا میں بھی نہیں. ہاں یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ سن تو صحیح, تو پگلے سن تو صحیح, سچا تو بھی نہیں, جھوٹا میں بھی نہیں. ہاں ہاں بالکل. وہ جھوٹا تجھے بنا رہا ہے, مجھے کیسے بنا رہا ہے؟ وہ کہہ رہے سچا تو ہی نہیں تو جھوٹا میں, تو ٹھیک تو کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے سچا تو ہی نہیں, جھوٹا میں بھی نہیں. تو کی گل بنی؟ اور گل بنی تو پہلے بدیا جھوٹا ہے. سچا تو ہی نہیں, وہ ذرا دھیرے بول جاتا ہے اکٹھا, سچا تو ہی نہیں, جھوٹا میں بھی, سچا تو ہی نہیں, جھوٹا میں بھی. ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. وہاں نہیں ہے پاگل, سن تو صحیح. وہ کہہ رہے سچا تو ہی نہیں تو جھوٹا, تو پھر جھوٹا کون ہوگا؟ تو ہی جھوٹا ہے. تو طریقے سے ایسے کی جاتی ہے تو پلے کی کرتی بات. اس سے رب کہہ رہی ہے اگر من کو ٹکانا ہی, ہاں اور بھکتی کے دیکھے ایسے رات کی بات کوئی بتائے گا,
اور بھکتی کر کے تر جانا ہی نہ رکھ اس داد کا، ان دندوں کی پرواہ نہ کر، یہ تو آئیں گے۔ اور نہ حاصل کا غم، کوئی چیز ملتی ہے تیرے انکول نہیں ہو، کیا غم ہے، ملتی ہے تیرے انکول اور کیا خوشی ہے۔ یا تو یہ خوشی رہنے والی ہو، چند دنوں بعد یہی خوشی دکھ میں پریورتت ہو جائے گی، اور آج یہ غم ہے تو کیا ہو گیا، چند دنوں بعد کیا اس میں ہمیشہ ایسے رہنا، اس میں پریورتن آئے گا، تو اندر والا کیا ہو گیا، شان۔ دیکھیے طریقہ کیسے، غضب کا طریقہ کہاں سے چلے تھے، ہے ویدوں میں لکھے ہوئے 3 گن، تو بالا ان سے اور جا ان سے جو آگیا پربھو، تو بالا ان سے رکھ ان کی دھن، انہی میں نہ پھنس جا۔ ستو گن ہے، جاپ بڑھا لو، ستسنگ بڑھا لو، گیتا کا پاٹ بڑھا لو، سمجھ لو، اپنا لو، سیڑھی ملی ہے، جانا دوسری منزل پر ہے، ایک ایک جو ہے قدم پر اپنا پیر رکھتے جماتے جاؤ اور چڑھ جاؤ، اس کے 15 ڈنڈے ہیں، نکل جاؤ، بس کہ سیڑھی میں کھڑے ہو جائیں گے، کہ سیڑھی کے گن گائیں گے، لمبی ہے، چوڑی ہے، شاندار ہے، سنگمرمر کے سٹیپ بنے ہوئے ہیں، اسی میں رہ جائے نہیں، پاک پاک رکھتے دوسری منزل میں نکل جاؤ۔ یہ میرے گردیو نے مجھے سمجھایا تھا کہ سیڑھی ہے اوپر جانے کے لیے، نہ کہ سیڑھی میں کھڑے ہو کے سیڑھی کے گن گانے کے لیے۔ ہاں ستوگن ملا ہے اس کا لابھ اٹھانے کے لیے، نہ کہ ستوگن کے گن گانے کے لیے۔ ہائی کیا چوٹی کا اپدیش ہے پربھو جی کا، کون دے گا میری بیٹی، تو خوب لابھ اٹھائے، رکھ اس داد کار نہ حاصل کا غم۔ ہاں اب بھگوان کہتے ہیں لو میں بتاتا ہوں کیا یہ ساری باتیں کیسی ہوں گی، دندوں کی پرواہ نہ ہو، 3 گنوں سے اوپر اٹھ جائے، کوئی چیز ملے، ہاں خوشی کے نہ آنے کی خوشی، نہ جانے کا غم، تو ربا اتنے کمزور ہے، اتنی گرستی ہے ربا، وہ ربا یہ ساری باتیں کیسی میرے سے ہوں گی، میرے میں اتنی شکتی کوئی نہیں، پھر اس کا مطلب میں بھکتی نہیں کما سکوں گی، میں پھر بھی کولو کے بیل کی طرح وہی رہ جاؤں گی، ربا میں ایسے نہیں جاتا، اور تو کہہ رہے ربا 3 گنوں سے اٹھنا آئے، اور دن میں جو دونوں سے کیا ہو جانا، دونوں میں انڈیفرنٹ ہو جانا، ان کی اپیکشا کر دینی، اسے تٹسٹ ہو جانا، اور اگر تو کہیں آنے کی کچھ ہے کوئی آسان ہے جاتی ہے، کہنا بھی آسان تو سننا بھی آسان تھے، ان کی کتنا چلے، اور آپ کہتے ہیں اگر یہ ایسا نہ ہوا تو من کا توازن نہیں رہے گا، تو ان میں کی کرا، ان میں کی کرا، ان میں کی کرا، بغیر کی تو گھبرا نہیں، اس کا جواب تیرے پاس ہے، میرے پاس 10 آدمی ایک گاؤں میں سے ماں پرشن پرسنگ میں ایک بڑی روچک گھٹنا سنائی، اپنے گاؤں میں سے ایک دوسرے گاؤں میں بڑا بھاری بسنت کا میلہ لگتا تھا، صلاح کر کے اور کچھ روپیے رکھ کے تو چل پڑے، تو گل لیے کہ بھائی آپ کا 10 ہے، گل لیے 10 ہو نا 10، کسی اور کو کافی سال گیلا آپ پڑھ جاگتا ہے، ذرا گینا سے کتنی ہے کہ 10 ہو بھائی، 5 انگلیاں تو 5 انگلیاں 10 ہیں، ہاں آگے ندی چڑی ہوئی تھی، سارے تیراک تھے، تو تیر کے پرلے پار پہنچ گئے، پرلے 4 میل کے فاصلے پر گاؤں تھا، ٹھیک ہے، اب مار گیا سارے کپڑے گوڑے پا لیے، ٹھیک ہو گیا، اور ہم ہاں تو بھی یاد کر پڑے ہوئے گن، خود لائن میں کھڑے گا تو میں گننا 1 2 3 4 5 6 7 8، کوئی ایک مر گیا، کوئی ایک ڈوب گیا بیچ میں، سارے بڑے لگ گئے، وہ شام تو کچھ پڑے ہے تو گن 1 2 تو 3 تو 4 تو 5 تو 6 تو 7، مٹی کر ایک ڈوب گیا، ہمارا ساتھی ایک ڈوب گیا، مر گیا، منہ کیا دکھاؤں گے، گاؤں جوڑ جانے جوگے نہیں رہے، اب تو رونا پتا ان کا ساروں کا ہو گیا، کوئی شانہ آدمی ہے، ان کا رونا سن کر کیا ہو گیا، ایک ڈوب گیا، کون ہے تو پتہ ہی نہیں لگتا کون، ہم 10 چلے تھے گاؤں سے، میں گننے، اس نے بھی گنے، میں نے بھی گنے، 9 تو 9 ہے، اچھا میں بھی گننا،
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पागल हो बेवकूफ गिन कौन रहा है? मैं अपने गिन अदा मेरे रब्बा और अपने भी कोई गिनता। तेरी माँ सियाड़ी के पागल, अगर मैं ही हो जाते मेरी माँ सियाड़ी कहां से होती? वो देखो दूसरों को गिनता जा रहा हूं, मेरे बच्चों हो, मेरी बीवियों, और आगे गिने तो तुम तो सूरनी के अंदर है। ये नहीं कहता 9 चाहे 10 मैं बंदूदा और नहीं कहता पिट्टे रो जाए, एक बार क्या होता बैंक डूब गया है। इस तरह भगवान कितने पागल रो नहीं। ठीक है मैं बताता हूं, गुनों से उठने का ठीक, दर्दों से उठने का हाँ, और तीसरा क्या आने का गम नहीं जाने में खुशी नहीं, ये किसका? यानी आने खुशी नहीं जाने का गम नहीं, किसका? ये सारों का। ये कैसी हो? भगवान रख छाती के हाथ हो मैं आत्मा में सदाकत पे जब जोर की ताड़ी जोर की ताड़ी जोर की ताड़ी रब्बा शक्ति आप दोगे, आपकी शक्ति से मैं बता तो समझा रहा हूं, पर शक्ति तो आप दोगे अपनाने की। भगवान कहते हैं 1,00,000 की एक बात अपने अंदर वाली आत्मा में तली होगा। महव आत्मा में तू अंदर जो भगवान की जात है जिसके कारण शरीर, उसका जाप कर, उसका सत्संग कर, अपने अवगुणों को अंदर से निकाल, उसके योग्य बन, अपने आप को क्वालिफाइड हो जा, विशेषता ले ले अपने में। अच्छा वो मैं आत्मा में तुम्हें पूर्णपेन मैं हो जाऊं। हाँ आखिर में रब ने कहा सदाकत पे जम। सदाकत क्या होती है? सच्चाई, सत्यता पे जम जा। कोई माई का लाल मेरी बेटी, सच्चाई क्या होती है? सच्चाई किसे कहती है? जो तीनों कालों में रह जिससे फर्क न पड़े। जरा बोलो तो सच्चाई किसे, सत्यता किसे कहती है? मैं आत्मा इस कहा कि अपनी आत्मा में तलीन हो जा। हाँ लेकिन ये कैसे होगा? सत्यता पे जम जा, सच्चाई पे जम जा। बस जैसे दूध अपने खटाई डालने पर जम जाता, इससे तू भी जम जा, इसमें सारी सत्य पूरी होगी। सच्चाई क्या होती है? सदाकत ताकत होते सत्यता, सत्यता पे जम जाओ तो सारा कुछ होगा, आत्मा में तलीन हो जाएंगे, और जो ऊपर भगवान की शर्त लगी अपने आप ही पूरी होती जाएंगी। तो सत्यता क्या होती है? अब इतनी बड़ी क्लास, इतनी बड़ी आयत सत्यता नहीं बता सकते। सत्यता होती क्या है? कृष्ण कह रहे हैं, कोई ऐरा गहरा नथु कह रहा नहीं कह रहा, नारायण बताते खुद अपनी श्रीमुख से गुलफिशा हुए। सत्यता क्या होती है? जिसमें जरा भर भी परिवर्तन न आए। शाबाश मेरी बेटी शाबाश। बोलो ना भाई सच्चाई सवाल तो अभी नहीं न गया, मैं क्या करूं? सत्यता किसे कहती है? ये भगवान जी कह रही है। अगर भगवान जी ने को कहना होता तुम सत्यता अपनी छाती में हाथ मारते कि सदाकत पे जम। पर भगवान बड़े सियाणे हैं ना, अपने साधकों को, अपने भक्तों को कह रहे हैं भक्ति कमाने के लिए। वही जात, फिर वो भगवान की बात आ गई ना, वो अपनी बात नहीं कर रहे। अपनी बात कहते तो किसी और के कहते। हाँ हाँ कोई गया आपके पास, आपके घर में आया, आपकी शादी कोई नहीं हो रही, सुनो ना आपकी शादी नहीं हो रही, लो आपके बच्चे को आप थे, अब आप 32 साल के हो गए, शादी नहीं हो रही। अच्छा अब कोई लड़की आई आपके घर में, साथ उसकी मां भी आई, तो बातचीत चलने लगी। हाँ अब लड़की ने पूछा क्यों भाई, हमने सुना आपकी शादी नहीं हो रही। हाँ आगे के बतीरे में तो भेड़े पे आंख दिन की आंख दिन घर जाके खत लिखेंगे, इड़ियां उठा उठा के थक जाने, खत लिखते कोई नहीं। बारह बनाते घर जावेंगे तो वो इट्टा रोड़े नाल गल्ला करेंगे, राय लवेंगे तो फिर जवाब देवेंगे। ठीक कौन जवाब? तो फिर हाँ आप लिखा तरीका सचमुच, हाँ तो मेरे नाल शादी कर ले, तू मानो की लड़की।
آپ دیکھو تیری شاید تو ہو نہیں رہی، کیونکہ تیرے ایک نہ پھرنا ہے، کوئی دیکھ کے اس سے طبیعت سیر ہو جاتی ہے، تو مارا میں کہ میرے خون ہے، تو کیا ہوگا، میں ذرا موٹی ہوں، مجھے کوئی پسند نہیں کیا کرتا، اور تو ناک پھرنا ہے، تجھے پسند نہیں کرتا، تو بس پھر بات رام ملائی جوڑی یہ کرنی کے کوڑی آگے سونی جوڑی، فوٹو کھچاؤ گے اتنی سونی سندر لگے گی، تو فوٹو کھچا کے ایسا فون بناؤ گے ایک ادھر سے ایک ادھر، کیا ویک ویک کے لوز موشن آئے گی، تو موجہ بن گیا، بہت اچھا ہو گیا، شادی کر لیں، ہاں بڑا اچھا تھا۔ کسی طرح رب نے کہنا ہوتا اپنے لیے تو اپنی چھاتی پہ ہاتھ دھرتے، یا میں پہلے لگاتا فرسٹ پرسن کا پریوگ کرتے، نہیں تھرڈ پرسن کا پریوگ کیا، صداقت پہ جم جا، سچائی پہ جم جا، جیسے اس نے شادی کے لیے آئی تو میرے سے کر لے، ٹھیک ہے، تو بھگوان پھر میری بات کہتے فرسٹ پرسن، دیکھو ذرا لیا کے آپ صاحب پڑھے لکھے ہیں، ڈاکٹر نے تھرڈ پرسن کا پریوگ کیا ہے، فرسٹ کا نہیں کیا، تو صداقت میں کیا ہے، سچائی کیا ہے، من وچن کرم سے کوئی بھی کلاس میں نہیں ہے آج، صداقت کسے کہیں گے پتر، صداقت کوئی، سچائی کسے کہیں گے، ٹروتھ کسی، یہ ہیئر از دی ٹروتھ، یو پلیز مرج ان دی ٹروتھ and all will automatically be done. Here is our Lord Krishna. So what is their truth? سیلی جی آپ کتنی اچھی شال پہن کے آئے ہیں، جواب دیجیے نا، بھگوان جی کس سوری شارونی کا انڈیکیشن کا ہے، ٹھیک فرما رہے ہو، یہ کوئی بھی کاٹ سکتا آپ کی بات، لیکن بھگوان کا اشارہ ہی نہیں ہو رہا۔ کوئی تو اپنی کلاس کے علاج رکھو، بھگوان کیا کہیں گے، بھگوان جی کہہ رہی ہے اس پرسنگ کے انسار بولو، سچائی کیا جی بچے، وہ تو بھگوان ہو گئے بیٹے جی، بھگوان اپنی اور نہیں کہہ رہے بیٹے، پتر نہیں میرے بیٹے یہ نہیں ارتھ ہے، میں اب کیا کہوں، بھگوان اپنی اور اشارہ نہیں کر رہے، او نہیں ہو میرے بچے، او نہیں ہو نہیں، اور ربا ان کے من میں بیٹھ جاؤ میرے داتا، اپنی آتمنا تجھ رب کی اور ہو گیا نا اشارہ، رب اپنی اور اشارہ نہیں کر رہے، اور نہیں کہہ رہے دیے جا کے نہیں بنا کے اور رہتا بنا لا لے، پتر نہیں اب میں کیا کہوں، آپ کے بالکل من نہیں جا رہا، اے صداقت ہو گئی، اے دیے ٹرسٹ ہو گئی، آتما میں تلین ہونے، پرماتما کی تو رب کی اور اشارہ ہو گیا نا، سیدھی بات رام جی، رب اپنی اور اشارے نہیں کر رہے، چلو میں بتاتا ہوں، مانو ہم ایف اے میں ہیں، ہاں پروفیسر بننا چاہتی ہیں، تو رب کیا کہتے ہیں جا کلاس میں چلے یا پڑھانے لگ جاؤ، تو ابھی ادھورا ہے، ہی از ناٹ کوالیفائڈ اسٹل، تو اب میں تجھے کیا کہوں پتر، میں بابا تو میرا بیٹا، اب میں کیا بولوں، اور میں بتا دے تو بڑی گل ہو گئی، کوئی گل ہو گئی، یہ تو کلاس کے پیپر بتانا ہوا، فیل کا ہو گیا، یہ تو اپنے جواب دینا ہوا، کوئی کہے کہ تیلے کبو چن کیا ہوتا ہے، تو میں ہی بتا دوں گا، تو جواب لکھوا لے، کیوں بولو تو تیلے کبو چن کیا ہوتا ہے، تیلے کبو چن کیا ہوتا ہے، کیا تیلیاں نہیں یہ جاڑو، تیلے کا بہو وچن، میں نے کہا جو آپ یہ تیلے کا بہو وچن جاڑو، اچھا ذرا سنیے، اب آ گیا تو ٹکانے، شپا بیٹی یہ جواب ہے، میں آتما میں پکڑ میں کیسی آتما میں بھگوان میں تیری نام ہو جاؤں، صداقت پہ جب میری وانی کو اپنا لے، یہ ارتھ صداقت میں جمے کیسے، ہاؤ از اٹ پاسبل دیٹ مائی مائنڈ مرج ان دیٹ آلمائٹی، کس دوارا، بھگوان کے اپدیش پر،
महाराज जी ये कह रहे सदाकत पे चम कि अगर भक्ति में बढ़ जाना ही तो जो कुछ मैं तुझे उपदेश दे रहा हूं इसको अपनाई जा। सदाकत पे जम का मतलब जो है मेरी तालीम पर, जो है मेरी तालीम पर, ये है सदाकत पे जम। कि अगर तू मेरी उपदेश पर जम गया तो ऊपर जो मैंने शर्तें बताई सब पूरी जाएगी। तो ना फेल हुआ करे पुत्रो मेरे हान कुछ होंगे को मैं पढ़ा के गले टका लिया तो बुढ़ा थी गया तो एक नहीं माल रहा मेरा काला, तो सारे हो गए सफाया चूना बन गया मेरा सिर। तो जब सवाल जाते जवाब तो जवाब बस कल क्या बात बनी। सदाकत की जब कभी दुनिया में सदाकत क्या है भगवान का उपदेश। नंबर 2 पे भगवान, अगर भगवान का उपदेश नहीं होगा तो भगवान को जानेंगे कैसे। ये सबसे पहले सच्चाई दुनिया में भगवान का उपदेश, हमारे अवतारी दाता का उपदेश, सबसे बड़ी सच्चाई कोई है, सबसे बड़ी ट्रुथ कोई है तो भगवान जी का उपदेश, जिसके द्वारा हमें भगवान में तलीन हो जाना है। शाबाश। पिता तीसरी मंजिल पर है, टेलीफोन किया, फोन मेरे पास आओ, तो मैं घर में पहुंचा। सच्चाई क्या है? वो सीढ़ी जो मुझे पिताजी की ओर ले जाती है। सबसे पहले सीधी सच्चाई है जो मुझे पिताजी की ओर ले जाएगी। सबसे पहले भगवान की मौनी सच्चाई है जो मेरी ये अवस्था बना देगी। क्या अवस्था बनाएगी? क्या अवस्था बना देगी? ख्याल उसके मन में लेता, इसके द्वारा जाएंगे ना। ये है अर्थ कि यदि तीनों गुणों से उठ जाना है तो दर्दों की परवाह नहीं करनी। हाँ, आने की खुशी में जाने का गम नहीं, तो क्या हो मैं आत्मा में मेरी में तलीन हो जा, तो तब तेरी में तलीन हूं कैसे? सदाकत पे जम, सदाकत पे जम, सदाकत पे जम। कितनी जीव की भक्ति बढ़ जाएगी, कितनी जीव की श्रद्धा बढ़ेगी। ये हो जाए विश्वास कि ये सारे गुण आते हैं भगवान जी की वाणी को अपनाने में। नेक जीवो आज कुर्बानी करके आए हो, बिठा लो अपने मन में। तो मेरे मन में बहुत उमंग है कि मैं साथ लेके न मर जाऊं, मैं आपके अंतःकरण में रख जाऊं कि दुनिया में सबसे पहले सच्चाई है भगवान का उपदेश। सुन ले मेरी बच्ची, दाएं कान सुन, बाएं कान सुन, दोनों कानों से सुन, बिठा ले अपने मन में। हमारे लिए दुनिया में सबसे बड़ी अगर सच्चाई है तो भगवान जी का उपदेश। 3 बार घर मच के बोलना, दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई, दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई, दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बिठा लो अपने मन में, मेरा आना समझाना सफल हो गया, मेरा यार रहना बिल्कुल सफल हो गया। अगर आपने अपने मन में गहरा उतार लिया तो दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई है तो भगवान का उपदेश। उपदेश द्वारा ही अब भगवान को जानेंगे। जब भगवान ने ये नहीं कहा जो मुझे प्यार करेगा वही भक्त में सबसे प्यारा मेरे, नहीं, जो करती है कायम ये यकीन से जो रखती है सीनो, जो मकसूद आला समझ वही भक्त है। सबसे पहले ये कहा क्या, जो करती है कायम यकीन से जो रखती है सीनों को, जो मेरी वाणी को अपना करके इस भक्ति के मार्ग को बनाए रखेंगे वही भक्त गई। देख लो 12वें 21वां अंतिम श्लोक, जो इस मार्ग को बनाए रखते हैं भगवान ने उनको कितना प्यार दिया है। सबसे प्यारी सुपरलेटिव डिग्री कही, आहा आहा, जैसे हम कहे प्यारा प्यारा कर, और अखीर में क्या बोलेंगे, प्रियतम। अपनी भाषा में हम तम शुभा लगा देंगे। तो भगवान ने अपने को नहीं कहा जो मुझे प्यार करेगा तो वो सबसे अच्छा, ना, जो मेरी वाणी को प्यार करेगा, क्योंकि वाणी के माध्यम से ही अंतःकरण निर्मल होगा, भगवान की जात में तलीन हो जाएंगे। अपने लिए कहीं गीता में नहीं कहा, और अगर प्यार भी दिया, छाती से लगाया, चूम भी लिया, तो यही कहा मेरा भक्त होकर माइजोन याद भक्तों से मेरे कहेगा, ये उन्हें सामने वाली चोटी का उपदेश सिखा जाएगा, वो बेशक मेरा वस्ल, फिर भी मैं अपनी वाणी को दी।
پھر بھی اوپر بھگوان نے اپنے उपदेश को दिया. دنیا میں سب سے بڑی سچائی بھگوان جی کا उपदेश. دنیا میں سب سے بڑی سچائی بھگوان جی کا उपदेश. ورنہ تو مرنے والی بات ہے. اگر آپ نے نانا اپنایا تو مرنے والی بات جی بڑی شرمندگی ہوگی بھگوان کے سامنے. اخیر میں آیا سیدھا ہوا تو ورنہ یہ وہ ادھر ادھر کی ماری جا رہے تھے. ساری میری بچیاں بھگوان کو اور وہ میں بات نہیں. بھگوان نے کہا میری آتے میں ہو جا. تو اگر بھگوان تھی تو آگے کہتے بھی نہ پھر بھگوان کو نہیں کہتے. سوال پھر کھڑا ہو جاتا ہے. پرشن پھر کیا پرشن بودک چنھ یا سائن آف انٹرروگیشن لکھا رہتا ہے. بٹ ہاؤ از اٹ پاسبل او لارڈ کرشنا دیٹ آئی مرج مائی سیلف ان یور ایگزسٹنس. ہاں بھگوان سے میں بتاتا ہوں. ہاں صداقت پہ جم, میری وانی میں جم جا, میرے उपदेश میں جم جا. یہ دنیا میں سب سے بڑی سچائی بھگوان کا उपदेश. دنیا میں سب سے بڑی سچائی جس دوارا ہم بھگوان کا انوبھو کرتے. اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے سچائی کیا بھگوان کے دوسرے درجے پر ہے. گاڈلینس انگریزی میں کہاوت یاد رکھنا. گاڈلینس از نیکسٹ ٹو کلینلینس از نیکسٹ ٹو گاڈلینس. کلینلینس انتاکرن کی उपदेश द्वारा यदि सफाई कर ली जाए तो भगवान के दूसरे दर्जे पर है अंतःकरण की सफाई. क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. सफाई अंतःकरण की सफाई भगवान के दूसरे दर्जे पे है. इसलिए भगवान ने दूसरे दर्जे को महत्ता दी कि पहले इस द्वारा अंतःकरण को निर्मल कर ले, बहुत मेरे अनुभव हो जाएगा. इसलिए गीता सबसे बड़ी अगर कोई सच्चाई है तो भगवान का उपदेश. सबसे बड़ी भूलना नहीं बच्ची. सच्चाई क्या होती है, झूठाई क्या होती है, उपदेश मिलेगा तो पता लगेगा ना. सच्चाई क्या और झूठाई क्या, सत्य क्या असत्य क्या, उचित क्या अनुचित क्या, ये कहां से पता लगेगा? महाराज जी की वाणी से. वरना ये हम कैसे जानेंगे दुनिया में सच्चाई क्या है, झूठाई क्या है, उचित क्या अनुचित क्या है, खुदाई क्या है और पारसाई क्या है, ये बताएगी. यही से समझ आएगी ना. हाय गीता सच्चाई झूठाई की कसौटी है. जैसे सुनार कसौटी पर आपका सोना कस के बताता है कितना खोटा है, खरा या खोटा. तो गीता सच्चाई झूठाई की कसौटी है. इसलिए हजूर कह रहे सदाकत पे जम, तू मेरी वाणी पे जम जा. ये जो तो ऊपर जो कुछ भी कहा है वेदों में लिखे हुए 3 गुण तुम्हारा इनसे रखन के दुर रख इस दात का ना हासिल का गम हो मैं महात्मा में. आखिर में जवाब आ गया सदाकत पे तू मेरी वाणी में जम जम मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी नेक अच्छी कल्याण कामनी देवी. जब जाओ भगवान में और आप दोनों जब जाए किसमें? भगवान के उपदेश में, भगवान के फरमान में बिल्कुल जम जाए. हमारी मन और बुद्धि इसमें तल्लीन हो जाए. हम इसी रंग में रंगे जाए जो रंग भगवान जी चढ़ा रहे हैं. आज तक कितने ही रंगों से रंगा इसे, पर वो सारे फीके निकले. तू ही बूढ़ा रंग में सारे फीके रंग मैंने डालिए दाता. अब तो तूने रंगी है जमीन और आसमान जिस रंग से, उसमें मेरा चोला भी है रंग वाले रंग में. बस मुझे ये उपदेश दे दे मेरे दाता, ये मेरे मन में बिठा दे. इसी द्वारा हम भगवान की जात में तलीन हो जाएंगे. बहुत मां की इससे भक्ति कितनी बढ़ जाएगी अगर हम भगवान के उपदेश की कदर करने लग गए और मेरे सजों मेरी देवियों इसी के अनुसार अपनी बुद्धि और मन और नई जीवन बनाने लग गए. कितनी भक्ति बढ़ेगी, कितना मन झुकेगा भगवान की ओर, कितने अवगुण निकलते जाएंगे बाहर. हाँ, और कितना मन चमक उठेगा भगवान की वाणी द्वारा. हाँ, कितनी मौत बाहर. फिर हमारा मरना नहीं होगा, फिर जन्म मरण होगा ही नहीं ना. वरना पछताना पड़ेगा आपको बहुत ज्यादा, बहुत पछताना पड़ेगा मेरी बेटी. नहीं, आहा, फिर आपको तो जन्म हो गया और मेरे जैसा अगर मिल गया फिर तो मैं आपके वहां पकड़ूंगा सिर से. तुम फिर कैसे आ गया?
तू वाणी पढ़ता था, तू जाप करता, भजन करता था, रोज सत्संग में आला जवाब देते थे, फिर जन्म लेके आ गया, फिर कैसे आ गया? चुटकुला सुनो, मेरे पास बहुत चुटकुले हैं, हाँ बड़े चुटकुले, उनमें से एक सुनाओ क्या? सुनो, इसी प्रसंग में सुनिएगा। एक व्यक्ति बहुत बीमार था, कई दिनों से बीमार चलता आ रहा था, 3 महीने अस्पताल में रहा। आखिर डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि बस अब कुछ देर का तू मेहमान है, घर में जाके मारा, अस्पताल में मार के क्या लेगा, दुर्गति होती है हमारी हिंदुओं के अनुसार, तू घर में जाके मार। ले आए, घर में ले आए, चौके नीचे डाल दिया जमीन के ऊपर, सांस उसके धीरे होने लग गए। आधे घंटे बाद लंबी सांस ली, शरीर छूट गया, शरीर छूट गया। हाँ, उसको नलाया धुलाया गया, दही डाली गई, सब कुछ कर दिया गया, कफन डाल दिया गया, तो तख्ता मंगवा लिया शमशान भूमि में से, ये सारा कुछ कर लिया गया। हाँ, वो करके बाकी सारे आ गए और लोगों ने 4 ने उठा लिया, और क्या उठा लिया तो मुद्दा बोल के ना, उनसे तू तो मर गए थे। मैं मर गया था। हाँ मैं मर गया था। तो फिर तू आ गया, तो नहीं पता तू मर गया था? हाँ मैं लंबी सांस खींची थी, फिर तो मर गया था। तो फिर किस तरह आ गया है? ऐसी सी जल्ले हो, मैंने आन जान की टिकट खरीदी हुई थी, तो फिर मैंने आने टिकट से नाम उठा लिया। मेरे पास आने जाने की रिटर्न टिकट थी, तो रिटर्न टिकट से नाम उठा लिया। और कमले अगर फिर आओगे और मैंने आप पूछ जवाब की दोगे, ऐसी रिटर्न टिकट खरीदी हुई थी, हम फिर वापस आ जाएंगे। नहीं, हमारे देश में रिटर्न टिकट नहीं होती। हमारे देश में दिया जाता है वन वे ट्रेवल एंड 1 वे टिकट, 2 वेज की नहीं होती। इस तरह हमारी गीता कहती बात पहुंचकर जहां से ना लौटे कोई, एक बार जीवा तली हो जाए, देन नो मोर गोइंग कमिंग, ऑलवेज सब्लिमेटेड फॉर एवर। भगवान करे ऐसा ही हो जाए, ऐसा करे मेरी बेटियां तलीन हो जाए। लो मैं उच्चारण करता हूं आज का पाठ। ये है गीता का भक्ति योग, जो आपको रोज झांकियां दे रहा हूं। है वेदों में लिखे हुए 3 गुण रखीदा, है वेदों में लिखे हुए 3 गुण, आया तुम्हारा हो इनसे न रखिन की धुन, रखीदाधिकार न हासिल का गम। जय हो मेरे कृष्ण, जय हो। न रखीदाधिकार न हाथ, भगवान वाच हो रहा है, रखीदाधिकार न हासिल का गम, हो मेरी बात माने पर कैसे सदा तक जम, हो मेरी बात माने सदा पे जम, सदा पे जम, सत्यता पे जम। जो आज्ञा इष्टेज, जो ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही होगा। गीता का भक्ति योग, हार्दिक आशीर्वाद।